Uy mga bay, naaman gyud daw nangatanggong o stranded nga commuters. Namingaw ang karsada tungod sa transport strike sa grupong Piston karong adlaw kay gaprotesta sila sa sagunson nga big time oil price hike sa nasod. Sa Cebu City, 85% daw sa mga jeepney operators ang wala ni biyahe matod pa sa Piston. Karong mga oras sa peak hours man kay ting pamauli na sa mga estudyante o mga trabahante. So atong kamustahon karon ang mga commuters sa Cebu, kauban si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, bye. Kumusta ang kahimtang sa atong mga commuters din haron? May hapon sugi. Ang tunugma pagutob ang transport strike sa grupong Piston hini sa Cebu ingon protesta sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa milabay nga duha ka semana. Sumala sa grupo, dako ang nahimong epekto sa strike dinhi sa Metro Cebu. Din kataho kami abot sa 85% ang napektuhan sa operasyon labi na sa mga ruta sa Lahom, Talamban ug Color. Basta usab ang epekto sa mga ruta gikan Marigondon padung Cordova, Ayala padung Mandawi ug Konsolasyon. Apan bahin sa atong obserbasyon ganihang buntag sa pag-inspeksyon sa mga ruta gamay ra ang partisipasyon sa mga drivers sa PUJ mapa modern o traditional nga mga jeep. So yan nato og sakay ganinang buntag sa PUJ. Wala ta nakasinati o kalisod sa pagkuha o masakyan na ganihang alas 10 sa buntag. Nakiktabi ta sa pipila ng mga driver nga may apil sa rally nga nagingon nga naglisod na sila sa pagbiyahe tungod sa kataas sa presyo sa lana. Paminaw nato ang ilang mga lisulti. Makaginansya ko libo karon dili na ako makaginansya libo, mga 400 na lang kapit. 400 na Usay di nakabot sa usay 400. Alam mo sir nga manawagan ako nila nga sa gobyerno nga pait kayo mo panginabuhi karon wa lagi mahimo mada sa mo ang pamilya kay tungod sa og na-income to ara mahurot sa buil. Pangulo usab sa mga driver nga voluntaryo ang ilang pag-apil sa strike ilang hangyo sa gobyerno ang tango ng excise tax o value added tax sa lana. Samtang sa padayon nato pag-monitor miabot na sa 102 hangtod 111 pesos kada litro ang presyo sa diesel dinhi sa Cebu City. Samtang ang gasolina naa sa 92 hangtod 95 pesos kada litro. Sumala sa Cebu City government adto na sila yung mga bus sa gobyerno nga naka-standby nga mahimong ipadagan, adunay mga pasahero nga ma-stranded karong hapon and pauli sa mga trabahador. Kanalangon na balita dito sa Cebu, balik kay Noah Chiki. Daghan kayong salamat bay ha. Mauto si Dale Israel gikan sa One News Cebu.